नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रश्नटी हेउची तुलसी पत्र सेवन करने द्वारा केउं समस्या दूर हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए किडनी समस्या, ऑप्शन बी हार्ट समस्या, ऑप्शन सी कफ समस्या, ऑप्शन डी मस्तिष्क समस्या। दर्शक बंधु यार उत्तर जानिथिले कमेंट कर दियंतु। आम चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन पांतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी कफ समस्या। तुलसी पत्र सेवन कले कफ समस्या शीघ्र दूर हो जाए। चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सकाळू खाली पेटरे मेथी पानी पीले केउं सबु रोग मूलरू शेष हुए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए किडनी रोग, ऑप्शन बी गंठी रोग, ऑप्शन सी सुगर रोग, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची एही समस्त रोग। सकाळू खाली पेटरे मेथी पानी पीले एही समस्त रोग मूलरू शेष हुए। चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउं डाली रे सबु प्रकार विटामिन रही थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए मसूर डाली, ऑप्शन बी मुग डाली, ऑप्शन सी हरड़ डाली, ऑप्शन डी बिरी डाली। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए मसूर डाली। मसूर डाली रे सबु प्रकार विटामिन रही थाए। चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउं शाग खाइले डायबिटीज रोग कंट्रोल रे रही थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए पोई शाग, ऑप्शन बी सजना शाग, ऑप्शन सी सुनसुनिया शाग, ऑप्शन डी पालंग शाग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी पालंग शाग। पालंग शाग खाइले डायबिटीज रोग कंट्रोल रे रही थाए। चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउं घरोई उपचार कले पेट गैस समस्या भल हेबा सहित पेटरे थिबा बाज्य वस्तु बाहरी जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी पानमधुरी, ऑप्शन सी कागजी लेंबू, ऑप्शन डी पुदीना पत्र। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी कागजी लेंबू। कागजी लेंबू सेवन कले पेटरे थिबा गैस समस्या भल हेबा सहित पेटरे थिबा बाज्य वस्तु बाहरी जाए। चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। मुड़ी खाइले केउं मारात्मक रोग होई थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए हईजा रोग, ऑप्शन बी मधुमेह रोग, ऑप्शन सी कैंसर रोग, ऑप्शन डी एसिडिटी रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी एसिडिटी रोग। मुड़ी खाइले एसिडिटी रोग होई थाए। चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सकाळू केउं फल खाइबा द्वारा बुद्धि प्रखर होई थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए सेऊ, ऑप्शन बी नड़िया, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी कदली। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरू भिडियोटी को लाइक करी आपण माने केउं जिल्लार वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए सेऊ। सकाळू सेऊ फल खाइबा द्वारा बुद्धि प्रखर होई थाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न।
କେଉଁ ଡାଲି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବୁଟ ଡାଲି, ଅପସନ ବି ମୁଗ ଡାଲି, ଅପସନ ସି ମସୁର ଡାଲି, ଅପସନ ଡି କୋଳଥ ଡାଲି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କୋଳଥ ଡାଲି। କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପାଦ ଚାଲିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 300 ପାଦ, ଅପସନ ବି 500 ପାଦ, ଅପସନ ସି 800 ପାଦ, ଅପସନ ଡି 1000 ପାଦ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି 1000 ପାଦ। ପ୍ରତିଦିନ 1000 ପାଦ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମାଛ ଖାଇଲେ ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଇଲିଶି ମାଛ, ଅପସନ ବି ଭାକୁର ମାଛ, ଅପସନ ସି କରାଣ୍ଡି ମାଛ, ଅପସନ ଡି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇଲେ ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇଲେ କେଉଁ ସବୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ କରିଦିଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କିଡନୀ ରୋଗ, ଅପସନ ବି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପସନ ଡି ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗ। କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ କରିଦିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିୟମିତ ଖାଲି ପେଟରେ କେଉଁ ପାଣି ପିଇଲେ 50 ବୟସ ମନୁଷ୍ୟ ବି 25 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ହଳଦୀ ପାଣି, ଅପସନ ବି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅପସନ ସି କିସମିସ ପାଣି, ଅପସନ ଡି ପଇଡ଼ ପାଣି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି କିସମିସ ପାଣି। କିସମିସ ପାଣି ପିଇଲେ 50 ବୟସ ମନୁଷ୍ୟ ବି 25 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବିହାର, ଅପସନ ବି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପସନ ସି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।